السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا بتلاميذ السنة الأولى متوسط ومع امتحان تقويم في اللغة الفرنسية. نقوم بالشرح هنا. أول تقويم في اللغة الفرنسية ما دام الامتحانات قربت إن شاء الله. قوموا ثاني تقويم، هذا ثاني تقويم، درنا التقويم الأول، هذا ثاني تقويم. Je me lave les mains. عنوانه je me lave les mains يعني c'est-à-dire أغسل يدي. Les enfants doivent être sensibilisés à l'importance du lavage des mains. Les enfants الأطفال doivent يجب وش نقولها être sensibilisés. يجب توعية الأطفال على أهمية غسل اليدين après chaque contact douteux. بعد كل contact، بعد كل مثلا لمس تشك فيه، يعني particulièrement avec un animal، يعني اللمس هذه يعني أنت لمستي حيوان particulièrement خصوصا مع حيوان avec un animal après avoir été aux toilettes أو بعد أن تكون في المرحاض. Avant de manger ou de toucher une personne sensible aux infections، يعني avant de manger قبل ما تأكل يجب غسل اليدين، أو de toucher أو لمست une personne شخص sensible aux infections، sensible أو لمست شخص عرضة للعدوى. Les infections هي العدوى. Se laver les mains doit devenir une habitude. Se laver les mains غسل اليدين يجب أن يكون عادة، يعني نغسلها كل يوم. Technique pour le lavage des mains. ما هي تقنيات غسل اليدين؟ Le lavage des mains avec un savon liquide، يعني يجب غسل اليدين بصابون سائل، liquide سائل pendant au moins 30 secondes، على الأقل 30 ثانية. Le brossage des ongles هما الأظافر avec un accessoire nettoyer et rincer. Le brossage كي نحضروا لي زونغل تاعنا بيكون مع عندنا اكسسوار ديريكتومون، يا لو كوب دونغل هذاك ولا حاجه كيما اللي مقص الاظافر هذاك، نيتوايي غانسي يعني يكون نظيف ويكون مغسول. ils doivent être coupés court، يجب الاظافر ان تكون مقصوصه et entretenue régulièrement، يعني وتكون هذه الأظافر معتنى بها يعني دائما. Le séchage تقول هنا séchage le séchage يعني التجفيف، جاية sécher le verbe et on a l'adjectif sèche يعني جافة. Le séchage des mains يعني تجفيف اليدين soigneux de préférence avec un essuie-main، مع essuie-main يعني ماسح اليدين، يعني حاجة نمسحوا بها يدينا. à usage unique يعني à usage unique نستعمله مرة واحدة. par exemple des serviettes en papier، يعني ها أعطاك مثال يعني لي سيرفييت ا بابي، يعني لي سيرفييت تاع الكارت هذيك نستعملوها هنا. جوتابل يعني اللي نرميوها، و لي سوي تو يعني باغ اكزومبل اللي تمسح كلش، تمسح كاين حوايج يمسحوا لي سيرفييت، يمسحوا بهم يدينا، نمسحوا بهم لي طابل، نمسحوا بهم كلشي، هذوك نقدروا نستعملوا. ناتي هنا الى question compréhension. Choisir la bonne réponse dans ce
dans ce texte. L'auteur هو الكاتب قال لك choisir la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. Dans ce texte في هذا النص l'auteur raconte dans des consignes décrit. هل هو قاعد يحكي ولا dans des consignes يعني أعطي نصائح يعني إرشادات ولا décrit يوصف. Dans des consignes l'auteur dans des consignes والإجابة تاعها هاي دايرينها لهنا. هي l'auteur donne des consignes. Devoir, première année, moyenne, solution. L'auteur donne des consignes. إجابة تانية سؤال تاني. Lis le texte puis réponds aux questions suivantes. أقرأ النص ثم أجب على الأسئلة التالية. À qui s'adresse l'auteur? L'auteur s'adresse bien sûr aux parents. من يخاطب الكاتب؟ يخاطب الأولياء. Il s'adresse هنا نكتبوا il s'adresse aux parents. هذا الإجابة تاعنا هذا. Il s'adresse aux parents. De quoi parle-t-il? أنا هي lavage des mains. Lavage des mains. Le lavage des mains. هو le lavage des mains. نزيدو نجيو هنا relève les mots qui renvoient à l'hygiène. يعني relève من لو تكست هذاك استخرج بين النص الكلمات التي لها علاقة بالنظافة. يعني هي deuxième question directement. On a relève du texte les mots qui renvoient à l'hygiène. Se laver, lavage, toilette. Se laver, lavage, toilette. هما les mots qui renvoient à l'hygiène. نجيو للسؤال التالي. Troisième question هنا. Je قول لك troisième question. 3. Relis le texte. يعني أعد قراءة النص. Relis le texte puis complète le tableau suivant. Pourquoi faut-il se laver les mains? Quand? Les techniques pour le lavage des mains. هذه كل نستخرجوها من النص. Pourquoi? Pourquoi faut-il ولا يجب علينا أن نغسل يدينا. وعلاش يقول لك هنا troisième. أولا pour éviter d'être en contact avec les microbes. يعني باش نتفاداو احنا نكونوا مع باش نتفاداو الاحتكاك بالميكروبات. كون هي هنا ودارها لك هنا quand après chaque contact douteux. يعني par exemple le contact douteux هذا يكون لمستي حيوان لمستي انسان مريض ولمستي حيوان تروح تغسل يديك. Après avoir été aux toilettes ما تخرج من المرحاض. Avant de manger. نزيدو حنا هنا quand نزيدو هنا السؤال هذا ترى les techniques de lavage des mains. اللي دركا نشوفوا les techniques lavage des mains. نكملوا les techniques من هما les techniques تاعنا. les techniques se laver les mains avec un savon liquide pendant 30 secondes. هذه التكنيك الأولى. se brosser les ongles avec un accessoire nettoyé. الأولى التكنيك تقنيات يقول se laver les mains تغسل يدك avec un savon liquide بصابون سائل pendant 30 secondes خلال 30 دقيقة. ثانيا se brosser les ongles يعني نهتموا ديريكتومون بالأظافر تاعنا avec un accessoire nettoyé. فهمتين؟ un séchage des mains soigneux يعني par exemple تجفيف الأرجل بعناية. نجيو quatrième question je تقول quatrième question. remplace le mot souligné par un autre sans changer le sens de la phrase. Une personne sensible aux infections. Une personne sensible aux infections.
Les infections sont une personne sensible au microbe. اللي ما يعرفش يكتبها عن بالي بعض الناس ها هي هنا تقدر تكتبها لهنا. هنا une personne sensible au microbe. خامسا dans le contraire تاع le contraire تاع après أو كاين avant sensible insensible après avant sensible insensible le contraire ما يجيش هكذا le contraire تقدر نديروه كيما هكذا le contraire هو العكس هو العكس تاع بون واش يقول سيزيامون يقول لك donne un mot de la même famille que main عندنا manuel عندنا manuel manipulation de la langue directement واش يقول لك هنا manipulation de la langue واش يقول لك هنا and complète le tableau en trouvant le mot qui manque le nom عندنا هنا séchage هنا وهنا le séchage تجفيف يعني séchage le verbe نقدر نكتبو هنا séchage ونقدر نكتبو après sécher أو نزيد نكملوها لهنا dans le mot manipulation de la langue donne un mot de la même famille manipulation de la langue عندنا séchage verbe et sécher le verbe adjectif sèche nom عندنا séchage هو le nom le verbe sécher adjectif sèche. Bon, cinquième question et la dernière je pensais la question je dis décompose en groupe je me lave les mains pendant 30 secondes. Décomposer groupe nominal, groupe verbal et complément, quelque chose comme ça. Bon, comment je la décompose là? Comment je pourrais la décomposer? Je peux la décomposer ici. Je peux la décomposer. Je me lave les mains pendant 30 secondes. Je, groupe nominal, les mains, complément d'objet direct, pendant 30 secondes, complément circonstanciel de temps. وهذا كامل هو le groupe verbal. La dernière question, on a la dernière question هنا. Je يقول لك هنا. La dernière question, il y a le texte. Mais à la deuxième personne du pluriel, non. Complète. Les enfants doivent être sensibilisés au lavage des mains. La fille, la fille doit être sensibilisée, on dit de au lavage des mains. Je la question là où je get directement complète. Les enfants doivent être sensibilisés au lavage des mains. S parce que les enfants les filles doivent être sensibilisées نحو الاس هذا ونزيد féminin هنا la fille هنا نحيو الاس هذا parce que c'est pas pluriel féminin pluriel نحطوا الاو برك au lavage des mains برك mais à la deuxième personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel هي vous. Lave-toi les mains. Lavez-vous les mains. هاي كده ما يعرفش يكتبها هاي لهنا. Lavez-vous les mains. وهي la fille doit être sensibilisée. نزيدوا الأو تاع الفيمينا au lavage des mains. كان هذا تقويم فرنسية سنة أولى متوسط. نتمنى أن يكون عجبكم. إذا ما عجبكم ديروا لايك ونقر زر الاشتراك حتى يأتيكم كل جديد من المدرسة الحرة للغات.